নমস্কাৰ মই উৎপল দি কাশ্মীৰ ফাইলছ বিবেক অগ্নিহোত্ৰীৰ সিনেমা প্ৰচাৰৰ দায়িত্বত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক দল বিজেপি শাসিত ৰাজ্যত এই সিনেমাখনক কৰমুক্ত কৰা হৈছে অসমত সিনেমা চাবলৈ কৰ্মচাৰীক অৰ্ধ ছুটি দিয়া হৈছে কিন্তু এই সিনেমাখনক লৈ এতিয়া দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজৰ বাকযুদ্ধত তুংগত উঠিছে আজি কেজৰিৱালক আকৌ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পূৰ্বেই দি থৈছে আপৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে চাওক এই প্ৰতিবেদনত বিতৰ্কৰ আৰম্ভণি দিল্লীৰ পৰা দিল্লীত বিজেপিয়ে দাবী জনায় যে দি কাশ্মীৰ ফাইলছ সিনেমাখনক কৰমুক্ত কৰিব লাগে উত্তৰত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বিধানসভাত দিলে এই উত্তৰ अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो अरे YouTube पे डाल दो फ्री हो जाएगी टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो इतना ही तुमको शौक है विवेक अग्निहोत्री को बोलो YouTube पे डाल देगा सारी पिक्चर फ्री है सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर टैक्स फ्री की क्या जरूरत है অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সিনেমাখন টেক্স ফ্ৰী কৰাৰ সলনি ইউটিউবত আপলোড কৰাৰ পৰামৰ্শ দিলে যাতে সকলোৱে বিনামূলীয়াকৈ চাব পাৰে তাৰ পাছতে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক উভতি ধৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমতে এটা টুইট কৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিন্দুৰ কটাঘাত নিমখ নাঢালিবলৈ হকিয়ালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীসকলে কেজৰিৱালক হিন্দু বিৰোধী সজাবলৈ উঠি পৰি লাগিল তাৰো উত্তৰ শনিবাৰে দিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে তেওঁ কাশ্মীৰী হিন্দুৰ দুখ বিক্ৰী কৰি কোটি টকা উপাৰ্জন কৰা কাৰ্যক অপৰাধৰ সৈতে ৰিজালে লগতে উত্থাপন কৰিলে আন তিনিটা দাবী সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰত কি ক'লে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সেয়া আকৌ এবাৰ চাই লওক केंद्र में 13 साल बीजेपी की सरकार रही उसमें पिछले 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है इस दौरान एक भी परिवार कश्मीरी पंडितों का एक भी सिंगल परिवार क्या वो जाके वापस वहां पे रिहैबिलिटेशन हुआ है उसका क्या उसका पुनर्वास हुआ है वापस कश्मीर में एक भी परिवार वापस नहीं गया तो बीजेपी ने क्या किया है केवल और केवल शुद्ध राजनीति की है इस पूरे मुद्दे के ऊपर और अब राजनीति करने के बाद वो उनके दर्द के ऊपर और उनकी त्रासदी के ऊपर एक पिक्चर बना के करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं बता रहे हैं 200 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं किसी कौम के दर्द पे और त्रासदी पे पिक्चर बना के पैसा कमाया जाए ये तो क्रिमिनल है ये तो सही नहीं है देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा तो हमारी तो दो ही डिमांड है इस पिक्चर को YouTube पे डालो ताकि सारे देश सब लोग कश्मीरी पंडितों के दुख को देख सकें और दूसरा ये जो 200 करोड़ से ज़्यादा जितना भी पैसा आपने कमाया है ये सारा पैसा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए खर्च किया जाना चाहिए और तीसरा कि अब ठोस स्टेप्स उठाए जाएं ताकि कश्मीरी पंडित एक्चुअली अपने अपने घर को लौट सकें ইয়াতে দি কাশ্মীৰ ফাইলছ সম্পৰ্কীয় বিতৰ্কৰ অৱসান নঘটিল আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আকৌ উভতি ধৰিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক উদ্দেশ্যি ক'লে যে ভাৰতৰ বহু দুখীয়া ৰাইজ অসম মণিপুৰৰ বহু ঠাইত ইউটিউব বা গুগলৰ প্ৰচলন নাই সকলোৱে ইউটিউবত এই সিনেমাখন চাব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ক'লে সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছো देखिए केजरीवाल साहब ने पहले काफ़ी फिल्म को टैक्स फ्री किया है तो मेरा उनको यही प्रश्न है कि वो सारे फिल्म आपने यूट्यूब में क्यों नहीं डलवाया आपको खाली कश्मीरी फाइल्स का ही यूट्यूब में डाले उसमें आपका क्या इंटरेस्ट है आज हमारा भारत का कितना लोग यूट्यूब एक्सेस करता है आप भारत का गरीब को भारत का जैसे असम में लोग रहता है नागालैंड में लोग रहता है मणिपुर में लोग नहीं रहता है कहीं में यूट्यूब नहीं रहता है कभी में गूगल्स नहीं रहता है तो हम लोग को सबको देखना है आप इसको टैक्स फ्री करे ना करे आपको इंसाल करने का ह्यूमिलेट करने का आपका अधिकार नहीं है आप जो करना है आप करिए लेकिन आप इतना खोल के एंटी हिंदू मत बनिए हिंदू समाज से अगर आज हमारा हिंदू समाज का ये हालत है इसका कारण है कि विद इन द हिंदू फैमिली वी आर मोर एंटी हिंदू इसलिए हमारा ये हालत है नहीं तो हिंदू सभ्यता पूरा विश्व को मार्ग दिखाता था एक समय অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই আশংকাৰ উত্তৰ ইয়াৰ পূৰ্বে দি থৈছে আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে
যদি ভাৰতৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু লোকৰ ওচৰত ইউটিউব নাই তেনেহ'লে ভাৰত বা অসম বা উত্তৰ পূৰ্বৰ বহু ঠাইত বহু জিলাত চিনেমা হলো নাই অন্ততঃ চিনেমা হলতকৈ যে ইউটিউবত অধিক লোকে চিনেমাখন চোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব সেয়া নিশ্চিত কিন্তু তাৰ পাছতো যদি কোনো লোকে দি কাশ্মীৰ ফাইলছ চিনেমাখন চোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ বাবে দূৰদৰ্শনত বাৰম্বাৰ চিনেমাখন প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিলে আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে ৰাজ্যসভাত আপৰ সাংসদগৰাকীয়ে কি কৈছিল সেও আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছো फिल्मों के जरिए अगर आपके सामने सच्चाई आ रही है तो सच्चाई आनी चाहिए अपने प्रस्ताव में मैं तो मांग कर रहा हूं आज इस सरकार से कि वो जो फिल्म कश्मीर फाइल्स है उस फिल्म को YouTube के जरिए पूरे हिंदुस्तान में फ्री कीजिए पूरे देश का एक एक नागरिक उस फिल्म को देखे दूरदर्शन पर उस फिल्म को दिखाइए दो तीन बार दिखाइए लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ किसी के दर्द और किसी की पीड़ा पर मजाक उड़ाकर किसी के दर्द और किसी की पीड़ा पर सवाल खड़े करके उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय आवश्यकता इस बात की है कि उन कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करने के लिए आपने क्या किया ইউটিউব নথকা ঠাইত দূৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে দি কাশ্মীৰ ফাইলছ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনালে আপৰ সাংসদগৰাকী তেতিয়া নিশ্চয় অতি দুৰ্গম ঠাইতো সকলোৱে চিনেমাখন চাব পাৰিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰা সকলো আশংকাৰ সমিধান নিশ্চয় সঞ্জয় সিঙৰ এই ভাষণৰ জৰিয়তে ওলাই পৰিছে কিন্তু তাৰ লগতে আম আদমি পাৰ্টিৰ দাবী কাশ্মীৰী পণ্ডিতৰ দুখ দুৰ্দশাক লৈ ৰাজনৈতিক ৰুটি হেকা বন্ধ কৰক কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক এতিয়ালৈকে আপৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া নাই কোনো এজন বিজেপি নেতাই